eh, dua agaga perlu upasanga khusus ki. Iro nabita maka daiman fariha biduhuli Ramadan fakada haramul jasadi ila niran. Nanigi-nigi tau mario marenno. Nasaba na pulin na ulan ramalang maka yetu tawe na harangang ipo ng Allah Ta'ala nagisa pinaraka watakkalina. Man soma Ramadana imanan wakti saban gufira lahu ma taqaddama min sambi. Iro tawe ang nariko ang kay mapuasangi ulan ramalan dengan penuh keikhlasan. Maka ya dampengi dosana yang telah lalu. Jadi sitongan nakatelu Pak. Maka day nabita syahrul rajab syahrullah, syahrul sya'ban syahri, syahrul ramadan syahrul ummati. Jadi ia ular raja ulan na po Allah Ta'ala. Ia ulas sa'ban ulan na nabita. Ia ulan ramalang ulan na umat na nabita. Agama nana, ia kutumak bicara amalan. Ia ko ular rajai ipigay istighfar toba. Ia ko ulas sa'ban ipigay masalawa. Kalau nabita. Makanya ulan na nabita tuh. Ia ko ulan ramalangi kita banyak minta atau melakukan ibadah khusus. Yan na to ampay puasa sampai jam ni solat tarwih. Pak si salah. Lengi tu sampai jam ni lengi solat tarwih. Ia ko solat tarwih ramalam ni jamah. Yan naliwangi ramalak dia ni jamah. Ia ko sampai jam ni selama 1 tahun penuh. Nah, jadi ia ko sampai jam itu solat laili asana arwa rakana tambah telu raka witri. Nah, ya romakiro tapi ya ko tarawih 20 rakana. Sen raka biasa di tarawih ta 20. Angka tu tahu maka da ya ro tarawih angka arwa sitongan nade ia tarawih 20 sampai jam ni arwa rakana. Makanya tu dia itu nak ada solat tarwih maka dami solatul lail. Yaitu ampai arwa rakana. Mega tu tahu nasa de angka hadis na Nabi teh cocok ni. Ya roh hadis mak bicara sampai jam ni. Maka dari Aisyah Nabi tidak pernah lebih dari 8 rakaat solat malamnya ditambah witir 3 rakaat. Gitu. Tapi ia ko tarawih 20 rakaat. Yaitu ampai Pak Oko Mekah sin rakaat tarawih na teh 20. Masyere 20. Madinah 20 toh. Indonesia si garu-garu. Itu makwir Indonesia. Jadi tidak usah diperdebatkan. Ya komeki male ruara karena berarti sholat malam. Ya komeki male matarawih berarti 20 rakaat. Tidak usah diperdebatkan. Ya, ulama sudah bahas itu. Kemudian engkau cek dek perlu sampaikan tentang makan sahur. Ya roman resubue maka day nabita maka kan maka dami je makan sahur kay pasigaru itu makan manre sahur di waktu sahara. Ya senge sahara bu sekitar 20 menit atau 15 menit sebelum masuk subuh. Jadi kira-kira maka da 10 menit 15 menit melona tama subuh. Ya tiasa waktu sahara. Iya na waktu yun rimanre. Iya miko yolo na yero tanya sahara sana manre tanga beni. Tapahan itu? Makanya maka dia nabita akhirkan. Ismesang akhirkan. Capak na monroy manre. Makanya itu ya, tapi aja tak salah paham. Itu ya imsak pinapaka manre subuh. Ya, imsak pinapaka manre subuh. Tapi makalasi kak. Kaya sa makalasi, manremo kak jolo. Tapi dia unia kangi makan sahur. Jam 3 itu biasa saya makan. Jam 4 biasa manre kak. Macawe pimatu watue, maka 5 menit tanah imsak. Malah nak karo mataluk batu, si bawa si kaca. Itulah yang saya niatkan sahur. Napaka man niat manre subuh. Ya ronak manre bama. Paham ya?
Magini pakoro Pak, itu mengakali supaya dapat 2 pahala. Nomor sidi lolongan nyapalan nasabak kita makan di akhir waktu, itu sunnahnya Nabi. Yang kedua, makanannya juga sesuai yang dimakan Nabi. Yaitu Nabi teman resubu karoma teluk batu. Kemudian minum air putih. Nah, minum hijau cek dewe. Nah, peminuman reka roma teluk batu. Kurma itu hendaknya ganjil. Aja tanre genak bali. Maga ko ganjil Pak Burah. Menjadi obat. Itu Pak Burah lada tuh ko karoma yang rena ganjil. Makanya Nabi sunnahkan supaya ganjil kalau kurma. Cidi, telu, 5, pitu, asera, 10 sidi, 10 5. Makoro. Kurma. Yo pidi bese gan rusuk bami. Ya ko macam ni cening ipegai-gai. Ndak, itu sunnahnya dikasih ganjil. Ya to nanti ya Pak upake kong kata memang puasa na marajin na sedih maka dawat tua galungangi na wat tua puasa to aja mau terus ai puasa tak tapi cara teman resubuh. Cara tak man resubuh. Caranya itu sahur, saya dapat pelajaran ini dari ilmu tasawuf. Ini bukan ilmu fikih. Jadi saya ingin kasih ilmu tasawufnya itu makan sahur. Sebelum mandreki, inungi jolok cedek. Bicangi salawat. Puraki minu cedek, ambil garam halus. Baru kita makan. Puraki mandre paje halusu, talay ronandre, tejepu, ite sampai nandre mate kewe talay. Napeti mau. Kemudian yemma ibauna, dibaca salawat. Napayanre kasarana. Yan itu nak kadapan re nyawam. Supaya dia tu mododo nyawa ko tuma puasa. Kemudian alasi yang kedua, aja tapasi bapak kanreang. Alasi ronan rewe, kemudian aja timawi, cukup yanre. Aja na tuman napasa, napi baca salawat, napi yemma. Yan itu nak kadapan re ruhmu. Napi alasi, napi yanre biasa. Akataluro. Nah to, jadi pertama, kedua, ketiga. Yan itu nak kadapan re watak kalim. Aga gunana Pak. Namuya itu taluy tanre ganna to di. Angka to biasa ko mapuasa nasa dito ya umaliwasa madakka ma. Ukui way na kunci na mati itu. Angka to nasa ya dito siya ya kupura buka umadodong. Di uli marigagay, berarti nyawana din na panre itu. Namo to sikiri nang kato pa, ang kasikiri na napasa, ang kasikiri na ruwe, ang kasikiri na rahasia. Sikiri na rahasia ka, sikiri Nur Muhammad, sikiri na ruwe kay polo ko pong Allah Ta'ala. Cuma dia bahas ya. Di ulu kimatu ko yero tak guru cukup sikir biasa saja. Kupure nak tanre makoro ketelu, ala ni pakan reang. Ala ni pakan reang. Napaki manre. Kuncinya aja tepak genak bali timputa. Paganjil. Maka dawa mawatang itu stas. Den rulek bilang, ya kode tu lek bilangi ndak usah dihitung. Tak kalangi bawan nih. Mepi masomatu, napaki malanan recede, napaki minut tabagi telur. Nah, itu. Jadi capak na. Ya. Kemudian, terakhir, denagaga maturo, terakhir we, alaki we rinu, terakhir etinu, we na al-kausar. Yaitu we ikuyomangi, mapela, macake, mapela, macake. Usahakan ni macake pitamma, matamma yaitu pada we sa elat tu ilalang. Yaku yaitu Pak, namu dua ngaso tadi ini udah namerigaga. Yaku yaitu, wesi jaji ngetasan. Yaku mampalai tamai napa tate 10 rakoni. Hukum itu mon rokun Cina. Madari gitu maka dah majisa di madari kak mapuasa madari itu dia pernah tengah susah di ngorakong. Madari itu menyamas di letu rewe dia rakong. Hukum itu wae dia ni mini pahangi di. Hukum itu pacapuran na yamak. Jadi aku tamai nama pala tahu lagi pe amang. Itu kuncinya. Namo maga rajin apa? Namo mak dompet dia nama rigaga. Namo turu pusa maga dia nama rigaga. Tu 5 nyama pape nading. Tu 5 cekke pule lalam. Itu kuncinya saya pelajari ini dalam tasawuf. Di Sengkang itu banyak jamaahku yang pakai Pak Bu. Sebab biasa kasih Pak Balu emang aku nasang. Jadi Pak Ustaz na 10 terakhir dia na tomang puasa aga kumani je. Mage nasa ba iya roses sana Pak nasa tomak balu sesuki turu pusa emaga rakongi. Pak takapo manang pangelih.
maka daka tapaki. Dan luar biasa Pak Bu, narasakan betul. Ya kau meki ma puasa, ya muti pakai. Kau makada meki ma puasa sunnah, nama dari marajing, ya bana tu tapake. Ya kau de nanya tu tapake, tata tu kabani lilata kau kadangata kau asia ngangi. Kau moto ki weden tu sempat makan sahur, tata tu kabani lilata kau capak nak kadangata, tabace na atai na katelu, napa masalah cica napa yemak. Itulah dikatakan orang akan di akhir zaman kelak hanya makan dengan zikir, minum dengan zikir. Itu yang diajarkan ulama kita. Jadi magampam ya ro Pak Bu, ya ro modal. Ya, modal walengi, mudah-mudahan ini bisa diamalkan. Cuma mega je tahu puasa tu balas dendam nih. Dek tahu ngesanan rekosoi tapi 5 penenan rekon nih. Balas dendam itu. Iya. Sebenarnya itu puasa Pak Bu, melu ilak gala sekota kalebe. Melu ilak ga. Jadi itu sampai 1 hari pertama letuk 10 pasti itu 5 pai bebek kilo. Nah sabak racume mato nanre darah. Maki itu. Racume mato nanre darah itu. Apa itu watakale Pak iro sarap kami mati ya sel sarap. Iro sarap nolai darah iro. Saluran darah itu nolah. Iro darah Pak asoso lalo koro darah macare pokiro lalo darah kumiro lalo darah. Iala kali barakang nareko angka pipa nola wae si tau jalan pasti lumulumura bandrena. Do macare pa. Jadi iro darah mako mati itu sarape ya kotolinolay darah ya tu kadang kotor darah kotor aga ya na tu nang kamadak ke okoro malakat ya na tu nang kayasap penyempitan pembuluh darah. Gunana ko puasa nasabak de gaga andre nandre darah nasabak de na to mandre iya na ronalo kue wirin na sarap nalega makanya mapai elo nasabak racume mato nalega. Ya na tu ampai no tu timbangannya ko to bunga mapuasa. Sampai 10 hari. Dan itu rata-rata 2 sampai 4 kilo. No. Tapi ya ko hari ke-11 sampai 20, patawa 2 naman itu no. Antara 2 meni kilo sampai 1,5 kilo. Tapi ya ko 20 na ke atas, menre pe matimbangan itu. Yan na tu ampai nasaba, ya tu ampai maka dan nabita saumut tasihu. Apuasa ko sa rekom mangimadisik ko. Mega po to nasa malasa maya ko mapuasa. Ito nasaba de napahang. Makiro tapi aja tak puasa balas dendam. Kaya 11 denda de to ngesanan rekosoy tapi si pulu mana bepai korewengi nambak materu. Nah alam yang kanguluan na nasanre napa tulina timpu taci cacagoren. Itu yang jadi masalah. Itu makiro. Makanya itu Nabi dalam hadis Imam Bukhari maka dari orang Islam, orang beriman itu makan dengan 1 usus. Orang munafik dan orang kafir itu makan dengan 7 usus. Agak masuk na. Ia tu kau tahu matandre tepat na dena mega nandre. Kau tahu makaja tepat na. Dena beto na taman re mega tu. Ia nang katau magala manre maka de guruta malam tepat na. Itu. Jadi oke itu. Dia tahu kan tahu pandai ini kan hadis babu makanya Nabi ia tu tahu mata apa cik dimi perlu napake komandre 1 usus cik dimi perlu na nalisari yo po tu kapere si batau munapi komandre pi tu perlu na nalisari gitu. Jadi tandai itu tahu pandrita dia itu namanya kan andre cek deh. Yo pui di bahasa nostase hais magalak ki mandre. Patannya apa ulama tuh. Itu. Jadi perhatikan itu. Makanya termasuk guru tak Abdul Rahman Abodale saya tanya kemarin, kok itu guru teman dari kata lu mina japu kok tu penewe nalai ni tahu. Kata lu mina timpu nala ni tahu. Pak jadi nasabak si dimetomi peruna nalisari iro sesae tatutu sehingga syahwat makannya berkurang. Makiro aja mau tapasai dia leta makoro de
Jadi ini harus dipaham betul ini, agak berat ini. Hukum itu monro Pak kuncina. Iya nak ke angka Pak bisa ngulolo ngaserekna soko guru ta Ki Haji Sodik di Parepare. Ternyata itu rahasia na guru ta kali Pak Baja. Asera pulo na apa tahun umurna. Cicak bang malasah. Mito manimate na ipasal lo rumah sakit. Ciat tama tapi dipasah. Agar rahasia nah. Ternyata menurut informasi yang saya dapat dari itu. Informasi ini dari keluarganya, dari anaknya Gurutta. Maka dia itu Gurutta kali Pak Baja. Ya namelo matinro pasti manre Pak J. Ya komoto langsung manre Pak J memang. Apa minum? Ternyata itu Pak di kitab ada. Saya tadi buka Sunan At-Tirmizi sebelum ke sini. Itu ada. Ternyata Eropa JW Pak Buralada. Jadi demetona wat dingin asu ya tu Pak JW. Jadi aku mana suka joki aja nok kuryase oring eta taripa jenopi. Iya. Iya. Nopi napa tapat J. Itu supaya mencaji Pak Burai. Makanya tomato tariolo yang paling aman itu makan garam sedikit. Ka purani orang pengen atau maka daya ko Pak jenan rete talu barakana nomor si di dega gatau ko manre Pak jece de na pamanre pure manre si Pak jece de pasti macca itu. Nasabak don na Ibrahim. Macca tu. Kong kana tamelo ki ko macca ita sure manre Pak jece de na pamanre. Cerdas otaknya itu. Yang kedua, dia tu kagak tahu nak keracunan makanan komandre Pak jena pamanre. Dega makanan apa buelo na dega. Yang ketiga, dega aga aron itu nak dalam syahwat komandre Pak jena pamanre. Itu berkah apa? Jadi itu berkahnya garam itu. Kuna pahang itu berkahnya luar biasa. Itu pasti dakkan itu Nabi Ibrahim. Kemudian patarui jadi Iya matu tala dasara. Jadi iya ko matarawe ki 20 rakana natako madwitiri memeni. Makanya ko mawitiri memeni. Ko pura ni matarawe 20 langsung ni mawitiri supaya talolongan apalanna makbirejama. Matandri pahalana. Do as-salatul jama'atu afdalu min salatil fassi bisa berwasirina daraja. 20 pitu daraja nalolong atau mak berjamae ibandi tau masampai jadi dia. Betuangan na ya rosi dia daraja dia nacik dia pelang. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya si dia daraja ko melo inilai dia na to melo sele cik di budu lawang ko suri mondre na pong Allah Taala. Itu satu derajat. Jadi ilolongan sunnahna berjamaah. Jalai berjamaah. Jadi ya komoto ki matu masampajat tahajud aja na tawitri. Pak maka dia nabi tala witrani illa billail. Dia nawat dingak kedua teh mawitri si weni. Tapi aja lalu nade tawitri. Aja lalu nade tawitri ya, awitri ki. Pak maka nabi siapa yang tidak berwitir tanya golong aku. Namun sirah kami, yaitu Abu Hurairah ipoda memang to aja lalu musalai witri menamu misirakan. Jalalu. Itu witri nasaba ya komelo ki mancaji walinna pong Allah Taala orang yang dicintai oleh Allah witri ki. Biasa ki upoda maka dia nang katau ma witri mo napa matin ro dia nang katulu-tulu makaleleang. Nasaba dijaga. Nah itu. Itu sampaja witri itu. Kemudian ya to madari. Angka tahu pura berhubungan. Pura berhubungan wanina na melo manre subuh. De apa pana pura dio. Kada di moga wedding a jenne ki jolo. Napalo manre. Aja mo tadio. Magi na to ma jenne. Angkau kilalan na desa ena rampe maka de kong katau ajunurang ina de na jenne nandre aroane na tui na kunrui dale na patapulosona. Makanya ajenne ki tapi aja jo tadio.
Apa lo kamaki dia na capu watu Jadi andre ki nasaba iya tu ajun nurange nareko ajun nurange na to manre subuh na mode to dio sitongan nam to mapuasa to melo mi masam pajas subuh yampai to dio. Tak paham ya? Iya. Jadi kini dena to me masam pajas subuh namo atangas supita dio. Cuma nasaba melo ki masam pajas subuh makanya kita wajib mandi. Nah, makiro? Tak paham ya? Jadi koto ajun nurang na melo manre subuh ajene bawani tapi ya ko pikir namo dia tu majene lobani manre. Nah, cuma iya ko hikmah maka dia ajene ki nasaba na kunrui dalle patapulosona. Nah kiro idi manih kayak kami tolah. Nah itu. Iya mi ko berhubungangi kwasoi mapuasa makunraiya degaga dandana na tolay bamici di puasana arwanewe 20 mapuasa berturut-turut 60 na sona makadamagi na arwanewe lay suro matola makunraiya de na padapade malanggar makade guru tapak prop kuresihab de na tama bangkung ni oko wanun na o de na lempu. Jadi bangkung ni salah. Tanya wanun na. Tapahan ni. Maka itu yampai aronewe yaling kafarat. Maka itu sitongan apa. Tapi iya ro tau pandrita ya Pak, termasuk Imam Mali angka lelep pendapatnya. Leleng. Ona Imam Tasyafi memberi makan kepada 60 fakir miskin. Berpuasa 60 hari berturut-turut. Iya ko Imam Mali de murusa i puasa mucidi tatta imutolen na pulo na sona. Imam Mali. Jadi nang katau ko ramalangi na rusak puasana cidi, namo din na berhubungan, tatta yan na pulo na mutolay. Magay, Imam Mali, matandre kalena, napakalu akalena, nasa ngang kamabot timparu makalasi. Minung ijolo na pa berhubungan. Coba kira. Kung kabot timparu makalasi. Jadi nasa iya ko berhubungan nga ko mapuasa, 60 no tolay, tapi ako minum nga jolo na pa berhubungan kaci di mo tolay. Sehingga maka day mamali, pokok na yan mo batal kang ipuasamu, tatta mo tolay 60 na sona. Apa iya ro nakita ro maka nang kakamabot timparu matu makalasi. Itu kere. Iya na ro alasan na Imam Mali, tapi tau panditaliannya dia na pakai Imam Mali to miha. Maka dia Imam Malik pokoknya berhubung aku mau batal kagi puasa mandre ko minu ko mapelo ko tata na pulo na mutolay. Pak makalasi maturo. Na isame man Imam Malik kadang kamato tau makalagi. Ko botimpari na macina lada ha. Pak mega tau mapabuti ko mera malang. Na macina lada na lapasangi lo minu wesi kaca na patama kamarae berhubungan ci di manina tolay. Apa pure minu? Ite iya naro nakade mamali de pokok na iya mun rusak puasa muci di 60 na mutolay itu iya ro demi menjaga mengakali agama makiro ini mesti tapahang ya ro itu kaidah fikih kemudian iya tu koto masika gigi koto puasa de na batal puasa de suntikan juga tidak membatalkan puasa suntik kecuali insulin batal. Kok insulin? Karena insulin itu human being. Itu berbentuk makanan. Sel makanan masuk. Jadi batal. Iya ko masih kak gigi deh mereka. Iya mi ko makalimo mo ki cica katalu taluai cica tema idu ay masalah itu. Itu. Jadi iya mi ko melo ki aman pada mi ko to majenne maka na wat diga to makalimo mo. Iya ko idi de tulip sare sa di makalimo mo labi mi ko aja na. Labi mo tidak. Patamay wa inga de aja na.
Kasunami leri cak bani lima napai pertama pak jalo mako kade nama regaga. Ya miko talai tiro ima masalah itu. Jadi itu penting. Kemudian